msomea aya ya kaburi ukawoti mrongoza kaburi kaja msomea aya ya ndongoza kiyama hizo kazimomba ndongo ukatuamini Mungu ngwanzo aya ijo humonesa science vokowa yengujo shangaye basi mpakistabula haremezi sabu wa kontrole Qur'ani pia akahumnikaze aya James Jenze hatramble hasibonsi hakaansi harefleshisi habano yizongizo karumwe Qur'ani yere wa Muhammad ulamba we karumwe Qur'an yizongizo karumwe Qur'an gizarumwe Qur'an hamsomeye aya wa minal jibali judadun bidun humurun mukhtalifun alwanuhu wa gharabibu sud. Fundi ayanda hivi ya msomea wa minal jibali judadun jibali yo milima shayotsinde milima inilo bonsi yonej na milima ya saya neji na milima iloma inguni ya neji na milima ya satse na tulia hamsomeye aya wa minal jibali judadun bidun wa humurun mukhtalifun alwanu wa gharabibu sud. Aya hiyo lazima fundi urinika yo maudu mnofu de aya ya tsongeza James Jens ya savonti ya salio ye Qur'an woti silamu James Jens hasibonti hasalio ye Qur'an amwambia yongi arume Qur'an bangi arume Qur'an yisome tena hamsomeyayo haukahaka humsomeye Shingereza aya hakahumtafsiri ya aya he Shingereza namne aya ya hamba haisomo hamtafsiri Shingereza James Jensasi wansi hamba titoso ye Qur'an wa minal jibali judadun bidun wa humurun mukhtalifun alwanuhu wa gharabibu sud. Baliyo wazungu wahemeteo baliyo wazungu wahe klima baliye mahodari wahe klima ne science ne scientifique wonsi pia waje wanitole ye science yao waneleze namna wawasuline klima ne meteo ne science ne teknoloji ne bioloji pia waje waeleze aya ino basi mwambie mzungu eleza hizo welezao ni weleze aya nzima wa minal jibali judadun bidun humurun mukhtalifun alwanuhu wa gharabibu sud. Quel verset iyo ngarjo hiwona maudu shatsile hoko wakati usauhisa fundi eza jirinda zibi baze minuiti zihisa tiaje emu speciali aya hiyo ili maudu rishinderi wone sekre ya he aya hiyo karsari johari mwaze khabari ye Qur'ani nunde Qur'an ntosa ya he Qur'an respe ya he Qur'an hishma ya he Qur'an na watwalie na wa etudie haina wajo etudie dunia na wafanye research omwisongo wajo hunda ya Qur'ani saito waze habari hizo. Mwenyezi Mungu amba rume Qur'ani suratul an'am Mwenyezi Mungu amba ma farratna fil kitabi min shay' kabatsimba hindura tuivumbu harume Qur'an toutes choses c'est mentionné dans le Coran haina ndongo zivumbulu harume Qur'an na mfanye research hata nitsoreje yimparise izo sazivumbulu harume Qur'an ngwasato we decision ma farratna fil kitabi min shay kavushitu kayavumbulwa ndani ya Qur'an haina shitu zijoka na mfanye research pia ngamjure jengizo harima ya Qur'an ma farratna fil kitabi min shay. Mwenyezi Mungu mtukufu mbole Allahu akbarul jalil watukufu gamjoni sabihi yezendongo zajiri ndazivi
simwambia ni ya mwando haukaze menuitizi hisa ile njo mwambia nini ziye banu hauza mbando tsoka handani ngarashukuri yao ili nambeze ndongoza jiri harumwa yunimenuiti niziye wakati uhisa shangani mweshelezo ninge nambeze ndongonda ruzo ukani zefatiha za fami ngarjuza ndisazenti uzino ukanga mfanyilio swala za haja za istighara za haja za hoandikao wandiso participe ukanga nzuri hule arudhi terrain ikaunga nzuri hule iliri washie wandolo Senegal msihiri bikarisari hulu renderi kazalebwe ribite video aboze tuzino mjo prepare ndrenge voli ndreje jirani semi hadara Marseille na Paris shangu himu garanzori hule terrain hiyo niyongi yo hali irsari renderi wono yetere sarenderi wono mahala wodo mraya wanazioni wakoka wenji wakomori mraya ujulwao sarenderi wono yetere hiyo shangi yonku nganzo mapesa menji mapesa rahakarja kartina pia ungaritsa haumbeze mfanye mbeza renforce au karsarende renderi wono yetere wono place ijo utosha ngabo nyumba zilo yabo ngatsungoni kiwa yetere place neze nyumba hizo izo nyumba za menyeha warinika uyetere yonku rirenge ngarjo bujomu wana nyumba wao ilo msihiri wao ukemuhu wakena sali yabo ya udofanyaze mahafali za dini mratu jambaka yabo kabana ure mwatarabu msihiri imgamrujo kenda remeto arabu msihiri yitiza umloka sali ya conference za dini ukayonge joka ho msihiri ilo msihiri wandu waswalio ze juma ze taraweha harumu msihiri wo wajoka yesali conference harumu msihiri yabo akote yesalio yaheze mahafali za dini za Qur'ani za huwahe Qur'ani wajungo some Qur'ani za heze mahafali haina ndongo za dini zijezi doka ya waizo placingi yonku haku na karna ujwa renge mbidi lazima renge pia haizo imapesa rlo na urahaka njatimu ngatungone gusiye nganzori kene mapesa menje ukangazo mapesa menje aizo yabonga lindomba bitsena riwone maudu kangarjo hundra mambru za satse na warjulize au wandukao wajonji arbaze fatiha za fami wajobeza warjulize leo ili wa participe au ka ekartso hulaye tere yonde ilongali shaho wa homsihiri ngio rahisi umuhimu rehule tere abusa hulu tere ya msihiri honduze ajir ho waha rahisi yani hunu ze materiali ngizo rahisi rende ruzi sayesi mangio rahisi umtsanga imabrike pia ngizo rahisi umtsanga nesima rahisi shaylo ali de terre de arud yilo ali de arud shayo waha yo rahisi mabrike singizo rahisi hizo barombo Mwenyezi Mungu mfanye jitihadi au kazi msuzi jaunga mwanzo mbezeni rejei na ntino msujua na rejei mpaka ere hulwete hiyo hizo rifanye mbeza effort okay mapesa rona kana utosha okay arud ngio na 300 metres de ye place ngio na 300 metres ngojo 300 metres ye place na mshiendo place yo ranzo ngio na 300 metres abongo joka 300 metres msihiri mhu wakenasali heze mahafali za dini wakatoa komori wa doja zabo zitaraweha za ibada hizo abongo joka yoti nyangu 300 metres yoti 100 metres wala 50 metres wala tivesha 300 metres saranderi wono yes ndiniyo tsatsende yabo nakawona lewo ngeze habari hizo show nyingo jungwa huzo hali na hiyo de place ilo homjini publiki wando tojo tabia hizo imapesa kajatimu tsenanga yo kulemba bindo rondo tsimbabi titi ngatuma pesa menji inshallah ngardo shinda ukair darasa rifanya zinji rirumia menji riwahamisi hirinjiri wa madrasa zinjiri rifanya zinji hosoni mwa Mungu yomba bititi shasisi arjomba menji shasisi riamini Mungu hosoni mwa Mungu mbabitita ukasijua kartina mgotsore mulie marzika hizo inshallah taala naromba Mwenyezi Mungu hanza hahe rabbal alamin rifanyeje naromba Mwenyezi Mungu hanza hahe rabbal alamin rifanyeje tihadile wa maudu rifanye mbeza eforo ili rjoshinda inshallah taala rigule place fundi rambie ezalawana ngamono hunu eka 2 heures de taisa ibitimu yohandi saubegi yandi sobegi eka e telefone nzima ekaifanya 2 heures de temps yohandi sobegi yohandi zamrafanya 2 heures de temps bas sheka isai dépenser 2 heures de temps yohandi saubegi no muhadhara ulio Senegal wabiduka ya samedi ariufanya ya dimanche ngatutangazo mahala haukangari utsanganya oke wazima karna ujwarifanya samedi umuhadhara yedua ya hawri wafanyile dimanche njoni sami umuhadhara ngaujoka ya dimanche yedua ya dimanche yani ngartsungore ngaba hanu wa hu la muharifanya umuhadhara 1 heure de temps ritimizi riwazunguwe irenge 2 heures de temps ya kamili riwazunguwe haina ulo namba hindo lawe ulo na mazeto ane ulo na husudaizo
rishiliana ukana hokarifanya mhadhara samedi rije dimashi tena rifanye dua abofunde ngojo lemewa sibasi ndongo julemewa mralive na wili endelewo maudu tena rdalive na wili redira jiri mabisi lewo samdiri depose wangu rajiri na mabisi dimashi riwafikiana shelebu watukufu na mnisami owandu walose riwafikiana yabo maudu ngarjo utangaza muhadhara ngaujo kanda kube dimashi ikawa ngarjo fanya nedua usikuwa wa uzungu wa owandu iliribunguze ze mapesa mwelewa hadisi okawe samdim na shoni gujulive na wiliende rditse na ngarajiro mabisiri wa depose fundiba heya babu hale meu dimashi tena rditse na rende hundwa jitse na rende rafanye dua riwafikiana kabofu iliribu facilite yabo kairi ritozifanye dimashi wazima umhadhara urongo wa inordeta utimizi urizungue rifanye dua irenge inordeta memu 2 heures d'etat ya saya dua kabati tabu rizungue wandu haina mbendrumbi ilawe zilongo pia zilawe sabu mrajua kangu libona wili nzima haurajua kangara jiroma bisi sanzima zilongo zihise yedimashiyo aizo yode namne kauri wafikiana inshallah taala fundi rambiye ezajiri ndazibi tumwambia ni nzima za kusuye video izunguli yao ile nibeze wakati uhisa ya he video izunguli yao YouTube, Facebook neze TikTok na hizo za mwana mshohatu mkomori ibidi atahe samaha Mwenyezi Mungu amsamihi wani wanongwa tsehao na yote ndongo ya mzaha na bofundi Jibril mihamba ndongo zadi ni tafsireza mtume mtu abalamba uchafu shazi wanasho hatu waja wambao ni mportukua na kwenda hawaza mwa Facebook na hamba ndongo za tubidi wanongo wanao mzaha tumambia no mwandoni ukana ngabo mwana ngabo video yisurikile uhakuza ntuzinu ya mwanamshe urongowo wambio wandu amfikirie kaja shinda jima hizi amfikirie mwanamshe weishe darasa inu kujua babu fungu na sami baba natikofanya betizi sho wanadamu wazirenge wa Biblia pia mkinishie mwanamshe akofanya betizi Allah wala mkinishie mwanamshe kaja jua shetani mjia nguna msamihi mwanamshe wala azifanya Mungu msamihi yaweze hata samaha ya retire video ila haukaila tindongo nyangu hohima harimwe dunia afanye video yandeukana ni wanaume wa Komori kamtsura nzaba garsi wanene na tijijau basi watu si wanawashe wa Komori kartuma nzaninyi wanaume wa Komori banyi wandu wa 5 minuti ni wandu wa ulala nasi 5 minuti shanyiti wandu wa ulala nasi 30 minuti yani hizo titwabia ndongo madi yoyo ya mwandu ya jiri na kanzani ni vumbuka hiyo titwabia njema wanasho hatuna mstaghfiru fanya ya tubie wapartage uze ndongo zilana wazie bayo ndongo za dharau au kama mradharau wa baba hahe au mradharau wa jombahe mradharau wa ndomahe yani yote ndongo ya mwana mshislamu yani ngamjoni samihi kamimiti wonokangizo mbi nyenye ekamuono kambi ngamjoni cha komatabofu yo irisa yombi ujona kaizo njema yomfera shamime kahuni ngombo yombi yotabiyambi kajabidi wanawashe wokosi wanika heshima na respect wadohe ya Facebook wejaweze nisaze mkoza hao werone saze mkoweze nisa werefanyila business ukarirudo jibwaneze mkoza hao neze dereriza hao alafaba hawaja ngwarongo wao na urungu wa ndongo hamandizo mria he ya subuti harima Facebook mrambi wa baba hahe no wanjomba hahe na siwana umahahe mrambi ukani yonja nitabisha ukahotsanganywa wa Komori yoyirisa ani hatojokafumbwe mrumahe yo ambacho mrato vumbe mruma ekamrona kamruma he mru wa 5 minuti na kusovumbe mruma ekamruko nzo apweshe mruma na mruna tsovumbe mruma dawa zaza hatu deshwa minuti shawo ujibi wa dawono wa baba hatu memu 30 sekondi shawo ujibi wa dawono wa baba hatu wanawashe wa Komori wa ujibi wa dawono wa Roma hao wo kwa jamba kwanzo 30 minuti wala 1 heure d'etat wala 2 heures d'etat wongwanza mahaba wanzane na umzingarano haizo kamjoni sami bwa tukufu yekaili riswale loli nerve ngamandi izo kejabili zangu izo kazangwa na yotabiyambi izo kejabili zangu au kabu yuma dharau amru kanguvubu mrato vumba mbaba mru rijwe kamru hadiya mbaba mrato vumbu mru mahaye rijwe kamru hadiya mru mahaye shamru atsiji hari marezo mrajamba ukanyi wanaume wa Komori yani kartsuma zani banyi wandu wa 5 minuti niti wandu mlalo na 30 minuti no yoti no tabia yo grave yoti tabia wadaza hatu izo kwa jazamba wadaza hatu ulolwa
Wewe yenshida uno baba hatu. Reka 1 minute, reka 2 minute, reka 2 sekondi. Shawanzana warizaya, warilele, waribalia. Ngawenshio. Ona wanrwasha hatu uranza. Haina mrungena ze mvungu ya mnika. Haina mrungene bahati mngu ya mnika. Haina mrungene force mngu ya mnika. Wanrwotsi pia woti sawa. Haina mrungene namna mngu ya mnika. Nga wajua udua za usoma, nga watu udua ze dua, nga wadona ze mvunga watu. Haina mrungene namna no wabaliana hama habada uno wanrwasha hao. Nga wanrwasha wabaliana haina mru. Haina nkobo hangyo ne mrondozi. Haina nkobo hangyo ne mrondozi. Haina mbendru ya haja itsohunda ye mwingiyo. Haina mndu ngene mndu ya mstahiki na kudamba ze kweli. Haina mndu ngene mndu ya mstahiki. Haina mndu ne mndu mshahahe. Haina mna wabaliana. Haina mndu ne mndu mahe. Haina mna wabaliana. Aizo kartutsa hawa nasho hatu. Mje mdojendesa hawazi vanu ya ukaya umeendeleyo na liberte mwende daraja. Mje mdwamba makali mahamanda yao. Alafu mwe wana ukabalanga mchachewo. Alafunga inge jori pata haibu. Yerongo yoti yamba nga mjoni samihi. Haizo yoti njema. Yoti tobia njema. Tikahanzala nizenrongo yuzo uandu warengawe video hiyo. Waipibiliewo kazirendwa. Haya nrongo ya dhili. Bo wakatusa uhisa bo fundi beza. Nrongo ya dhili na nzuni laani. Ngabo video tena ya mrukoko tuzie mshozi sasa timiziyo bro tabafundi kujamba zeto ngotsamba hiyo ya mwando hiyo mnduna tawe video mandiyo ikamura parese mwana mshembro wambio ka staghfiru bazila kazambwa babala hudharawa babaho no wajomba aho no wanauma aho zila kazambwa tobia mada zila ila tsindongoza hamba babala hudharawa naume wa komoni no wajomba aho zila kazambwa na mkene limiti uharimwa ze rezo sosio mkene limiti wanasho hatu mdona haya mtisugutu wa bandongo mandizo bezo kazambwa ya vili ngabo video yisirkleo hata ngabo mwanamshi wa erdarasa ya nereayo ni mndu ya nereayo ikamru aniria video mandi yotse na mjobloke mndu so mwanamshi wa erdarasa ya nereayo video yoba na yotse rewani wandu so unaondu wa nereayo ya mrukoko mkomori utsungwa bandongoza uchamfu na twabiambi sinda ino rukoheleze dini ya usilamu mwandu amba fundamba uchamfu shangu tswamba twabiambi na uchamfu yevumbu wale dzina na hezi ndrongowo tijindi nina nende walo tijimparisa indri nini rendeje indri nini rendeje ngutswamba yani ngutsovumbu wa ila ndrongo wiyo yewazi ya hema na mshibuhari ya hema na mmewo juu hanji ya tijindini ya mrukoko mkomori ye ndrongo iyo yirengwa ngetsungo pibiliwa wandu wetseya yawone video yongu jontinaje emu yabo mrukoko mkomori ngamunotsa wala komantara mbezo ko libo fundi hakika tuone video hiyo mrukoko wa 90 za hekati honsini mwa 80 kati honsini mwa 80 ye mzaze uo ye koko uo mrukoko wa 80 na 90 hakanti hakausifu iwazi ya mwanamshi ne ya mwanamme ya yirengeti jia itienda hubi ya rengeti jiale ya rengeti jafanye jao ya renge yani mrukoko wa kamili badala ukana ya ishele yo mwisohai ya ishele yele kaburi ya ishele ukabala ngufo shahaja hakanti ngufanyo video ya filmu emzaze woirengwa ngertsungoveshe wayo hunu Yesu ifuze twabiambi hizo mndu ya irenge tijafanyeje ya itenda hubi yafanye subhanallahi alazim mrukoko islamu utsoparale shahada wastaghfiru shangojo uniko wajuwa haho zetwabiambi hizo wairenge wadopibilie werendaje zetwabiambi hizo astaghfirullah alazim wa atubu ilayh yonde ndongo ya vili na kanzani mwambie nuka eulone video hiyo na izime eulone video hiyo na izime yeulone video hiyo na izime mrati partage bazila hatwar mriasa ya wasuli mrukoko ya tutubia ya staghfiru yonziro bo makoko yonziro Mwenyezi Mungu na riauni zendongo mbili za Bakar Johamba Maudu haukahunu isai dépenser 2 heures de temps ni kay dépenser 2 heures de temps yo begi yode namna he telefoni yamba nga bido ka 2 heures de temps
sheka itidoka plus ya 2 heures de temps, sinon ibidi nitido irumia hapo mtana ni hensi pour repose ili jojo idorenga wakati mwinji itido lemeo ili rejeleze zadunga maudu. Mwenyezi Mungu na resamihi, Mwenyezi Mungu asamihi makoko hatu yari hifadhi nezama za mwiso haukangizo na hatwari risari vumbu waze mbili za jiri wa msuiba na kafa. Subhanallah ilazim. Wana wene video mititabihe roho ikawula moto jweni tujuamba wei moto damu mbiti hawa mndu mzazi shamru koko wakatrevendiza hokansi mbeze twabia zila hata ya toswifu ya namna ya heze rongo mbili zila ya ziswifu renge utea hamamru swifu mtu mayode ya ntabisha hafanya mangu somo anturi ya maulida yode ya ntabisha iruhu mrukoko mkomori na mwambia astaghfiru hajiko santre hamamru somo anturi ya maulida. Wallahi lazim hamangu somo kaswida ya usifu mtume hakanti hajiko santre hamangu somo anturi ya maulida hadisa tijirenga rongo fulani na jawu itejawu fenjawu ye mwana msheti jiwi fenjawu. Subhanallah alazim. C'est la fin du monde, c'est la fin du monde. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا ويسر لنا أمورنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.